पवन ने अरे तमर सियाडे कोरोना खबर कौन नाना नमस्कार कोरोना खबर आ कोन सियाडे जंधा पिंपुड़ी समस्त को हो जाई कोरोना केड़े पवनटा कि रे केड़ा जम्मा सुधरिलुनी तू तो जानिलु इसी नाई नाई मो ए गोटे पोड़ पिठाटे देले तो एड़ा पूरा बासीटा आ मोटे 5 स्टार होटल को आसीबो भल जगह ओ नाई मो सीटा मिल नथला तो गोटे भल चेयर देखी बस हाँ हाँ ये हो नाई मा आउ थे सिटी माइला परा ओहो ए हैपो के रे होई रे नारायण अरे मु टिके फॉरेन जाउजी तो हाँ मैं फ्लाइट रे बसी जी टिके 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 लाइन ने थी वो ओह कोटी बस पड़ी ना अरे कौन जो हाँ टेला हाँ हाँ मैं जाऊ जो फ्लाइट रे बसी जी आबे नाई बे ए मु टिके पान खाउथली तो ए टिके झरकाटा खोली के छेप पकाउथली अरे एरोप्लेन झरका म ओह ठीक हौनी अरे नाई म ए टिके जाउस तो प्लेन ने बस टे कैलिफोर्निया जाउजी अरे टिके आनिबा को म चडीटे टिके आनिया को तू तो जानिचु आमर सब विदेशी ओह कौन है ना म टिके ये थिली म नाई म किछ असुविधा ना ओह ताले कौन कहूच तुम पे गोटे केक नहीं जीवी कि एठी किसी भल केक नहीं मो बासी गोड़ा तुम गोटा खाई पार ओहो तुम गोटा खाई पारनि तुम जदि कह तुम कि मुझे आंब गचर चढ़ी दीटा आंब छिड़ी नहीं जी तुम कौन कौच राजी तो तो माँ मो मौसी आ सांग एठी आ सांग आ तम घरे कौन पाइखना नहीं अरे तम घरे कौन नहीं अच्छी जे बाहर जो मजा सेटा घरे गई आउ सांग काली अगस्त 15 टा हाँ कौन काली प्लानिंग कौन सत्य तो आउ कौन प्लानिंग टांको आउ कौन आउ ढकलम टिके आ रेडी टंकाटा आ बकरा गोटे खोजियानी आज मिल जिवो हाँ हाँ ताल ठीक अछि आठरू बिड दो हाँ हाँ आ सांग ताले मु जाउ छी हां मु भी जाउ छी हला आ काली देखाबा बकराटी देखाबा हला हां हां हम आछि सांग हां तू तो काम सारे बस मु म काम सरछ रेडी तू छोड़ मु तो सही कथा ना तो कहि थांदी आ हां हां एइति पथि पलिबी माइथलो कंतलिया इजी झिल्ली को फोन करिथिली प्लांट आद झिल्ली फोन धरलानी बायोलॉजी यार झिल्ली को फोन करी भी जाउछी झिल्ली मिली मालती सेबती मैं तो दिल्ली को फोन करी मु दिल्ली को फोन करी दिल्ली छाड़ी गला मते लो मिली छाड़ी गला मते मु दिल्ली को फोन लगी अरे सोनाटा ई काम करूजी अरे
आ पोखरी भिତରେ ପଙ୍କ ଆଉ ହଁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କାଲି ମତେ କହୁଥିଲା କି ଗୋଟେ ତ କଲ୍ କରି ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ଆରେ ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଟୋକାଟା ତାହେଲେ ବଡ ଅଛି ରେ। ଶଳା ସ୍କୁଲରେ କୋଉ ଝିଅକୁ ଅନଉନି ଏଠି ଏଇ ଲୀଳା କରୁଛି। ନା ଏ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତୁ ବି ସେୟା ଭାବୁଛୁ। ଆରେ କାଲି ଭୋଜିର ବକରା ତାହେଲେ ଏଇ तो 2200 ମୁଁ କେତେ କଲିନି ମୁଁ ଫୋନ କଲିନି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ ମୋ ବଦଳି ଖାଇନି। ନାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଲିନି ବିଲେଇ ଆଖି ମୁଜି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେତେ କଲିନି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ତୁ ରହବ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା ଫୋନରେ ବାପାକୁ ଦେଖେଇବୁ। ବାସ୍ କେତେ କଲନି ହଉ ତମେ ଯାହା କଲିବ ମୁଁ ସେୟା କହିବି। ଯାହା କହିବୁ ସେୟା କରିବୁ ତ ସତରେ ଶୁଣୁ କାଲି ପାର୍ଟିଟା ତୋର ଅଧା ହେଲା। ଢକଲ ଆମର ତାଙ୍କ ତୋର ମୁଁ କହୁଛୁ ଆଣିବି ଫୋନଟା ଖୋଲିଲି ତ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିବି କାଲି 8ଟା ହଟି ଠେଇ ଆମ ଆଡ୍ଡା ମଝି ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଖାଉ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ କିଙ୍କ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ବସ୍ତାରେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିସ୍ତିରେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ସର୍ଟେଜ ଥିଲା ଭୋଜି ପାଇଁ ଦେଲନି କି ଶହେ ପଞ୍ଚରଟା କେମିତି ଠିକ କରିବା। ମାଗିଲି କେହି ଦେଲନି ସର୍ଟେଜ ହଉଛି ସିଆଡେ ପୁଣି ଗାଡିଟା ପମ୍ପଚର ହେଲା। ବାବୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା ନିଅ ବାବୁ। କଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ବାବୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା ନିଅ ବାବୁ। ବାବୁ ଗୋଟେ ପତାକା ନେଲେ ମୋ ଘର ଚଳିବ ବାବୁ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏ ଶୁଣ ବାବୁ ଶୁଣୁ ଯାଇକି ଦୂରେଇକି ରହ ଶୁଣୁ ବାବୁ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗେ କେହି ଦେବେ। ତୁ ଛୋଟାଟା ତୁ ଏମିତି କଣ ପତା ମୁଁ କାହିଁ ଭିକ ମାଗିବି ବାବୁ? କିଏ ନବ କହିଲୁ? ମତେ ତ ଠାକୁର ହାତ ଗୋଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କାମ କଲେ ଖାଇବି ଭିକ କାହିଁ ମାଗିବି ବାବୁ? ତମେ ଯଦି ନଦବ ମୋତେ ନଦିଅ ହଉ ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜି ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ସର୍ଟେଜ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇନା ପମ୍ପଚର ହେଲା ଗୋଟେ କିଏ ସଜାଡ଼ିବ? ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯାଇକି ମୁଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି। ଭାଇ ଟୋଟାଲ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ବି ଟିକେ ଢକଲମ ଟେକିଥାନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ପଇସା। ଏଟା ବୁଝା ରେ ତାକୁ ବୁଝା। ତୁ ଦାନ୍ତଟା କଣ ଦେଖିଥିଲୁ? ବାପା କହିଲେ ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତୁ ତ ଖାଲି ଦାନ କରିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଖାଲି ପିଆ ପିଇ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ମହା ପାପ ଆମ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ତୁ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମେ ଯିବୁ ନର୍କ ନାଇଁ? ଭାଇ ତୁ କଣ ପତାକା ନେବ ବାବୁ? ହଁ ଭାଇ ହଁ 10 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଆସିଲ ରେ
ଚାଲ ତୋ ପାଖରେ ପରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ପତଳା କ'ଣ କିଣିଲୁ ତାଠୁ? ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 60 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ ଆଜି ପରାଧୀନ, କାରଣ ଆମ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। हाय व्यूअर्स, ये हूँ आम बायोटेका बाइक्स टीम। आउ व्यूअर्स आम इंडिपेंडेंस डे पे गोटे छोट प्लेट आपण आनीचु। आउ केमती लगे आम जानू, किंतु आमर मुख्य उद्देश्य यह जो कहते आम स्वाधीनतार एत वर्ष पर भी आम कहीं माने स्वाधीन होने, तार मुख्य कारण है आज्ञा आम मानसिकतार यदि परिवर्तन आसो ताहले स्वाधीनता आम पाखे ऑटोमेटिक आसिक पहुँची। तेणु आम बहुत कष्ट करूँ ये तो आम लॉकडाउन होती ता भितर भी वीडियो करिया कष्ट जाले आम करूँ, खाली आपण मुहर टे हस आने आउ किसी शिक्षा आमर छोटिया प्रयास। आपण माने वीडियो देखुचंती ताकू शेयर करंतु, आपण की सब्सक्राइब के करना जे भी देखुचंती आपण की सब्सक्राइब करना प्लीज भल टिके सब्सक्राइब कले आम टे माने मनोबल आसीबा, आउ किछि माने नुआ नुआ थीम आम आनिबु। कमेंट रे कहतु हां माने कोन थीम दरकार आपण कोन माने कले आउ टिके हबो भल, एति कहि के आम ये करछ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब गैस सब